So yun guys, no, pumasok na kami, winidraw natin sa BAT online na 1,930. So yun guys, no, pumasok na, bilis nga ng pasok ng withdrawal dito guys, no. So yun guys, paano nga ba mag-register dito guys, no? Pilapan nyo lang to guys, yung mobile number nyo, tapos itong captcha nila. Lagay nyo lang yung password nyo dito guys, kayo na bahala kung ano ilalagay nyo dyan. So pagkatapos nyo pilapan to guys, click nyo lang tong sign up, no? So yun guys, pagtapos nyo mag-fill up, no, dito kayo mapupunta guys, no? Yun guys, paano nga ba mag-deposit dito guys, no? Click nyo lang tong me, or ito na lang, direct na kayo dito. Click nyo lang tong deposit guys. So kayo na bahala kung magkano yung di-deposit nyo, 800, 16. So kunwari 800 yung di-deposit nyo guys. Click nyo lang yung product na yan, saka deposit. Click nyo lang yung deposit guys. Channel 1. So yun guys, kapag na-click nyo nga yun, no, dito nga kayo mapupunta. Ilalagay nyo lang yung Gcash number nyo dito guys, no. So yun guys, pagka-click nyo, screenshot nyo lang to guys, click nyo lang to open Gcash. So yun guys, no. Tapos yung mag-deposit, mapupunta yan dito yung dineposit nyo. I-click nyo lang yung product guys, kung magkano yung dineposit nyo, 800 kunwari. I-click nyo lang to guys. So invest now. So ganun lang guys, ilalagay ko na lang sa description yung link. Let's get started. And by the way, meron po pala tayong Gcash giveaway at ang kailangan nyo lang pong gawin is mag-subscribe at mag-comment kung bakit kayo dapat mabigyan ng free Gcash money.